বিধানসভায় সাসপেন্ড মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ, আর তাই নিয়ে চরম হট্টগোল বিধানসভার অন্দরে। শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভার অন্দরেই চলে বিজেপির স্লোগান। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মার্শালের নেতৃত্বে বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা শঙ্কর ঘোষকে টেনে বের করার চেষ্টা করেন। বিধায়করা তা আটকানোর চেষ্টা করছেন। নিজের আসনেই অনড় রয়েছেন শঙ্কর, তা নিয়ে তুমুল ধস্তাধস্তি চলে বিধানসভা অন্দরে। তৃণমূল বিধায়করা নিজের আসনেই বসে সবটা দেখতে চান। অসুস্থ হয়ে পড়েন শঙ্কর ঘোষ। भी देखा जा रहा है कि इस हालत में अभी पड़े हुए हैं। आज हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। आज ये 5 साल असेंबली में हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। आज प्रस्ताव लाया गया है लेकिन विरोधी दलों नेता को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? कारण क्या है? सेना बाहिनी को ममता बनर्जी अपमान करेंगे और विरोधी दलों नेता सपोर्ट करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सेना बाहिनी के साथ खड़े रहेंगे। सेना बाहिनी माने भारत माता की संतान के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। क्या आपको भी सस्पेंड कर दिया गया है? हमको भी सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे चीफ व्हिप शंकर घोष को भी सस्पेंड कर दिया गया है और विरोधी दलों नेता लोग को भी सस्पेंड कर दिया गया है। মিলন লজ অ্যান্ড ব্যাংকোয়েট হল নদিয়া জেলার চাকদায় এই প্রথম অত্যাধুনিক স্বাদে সুসজ্জিত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মিলন লজ অ্যান্ড ব্যাংকোয়েট হল। আপনার যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য আজই যোগাযোগ করুন। মিলন লজ অ্যান্ড ব্যাংকোয়েট হল, রঞ্জনপল্লী, চাকদাহ, নদিয়া। রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের ঠিক ওপরে মিলন লজ অ্যান্ড ব্যাংকোয়েট হল। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7001262902। মিলন লজ অ্যান্ড ব্যাংকোয়েট হল।